अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, कराची में अफ़सोसनाक हादसो कुझु ॾींहं पहिरियां पेश आयो। गुल प्लाज़ा जेको इंसिडेंट थियो, गुल प्लाज़ा में बाहि लॻण सबबि केतिरा ई जेके माण्हू आहिनि उन में फ़ौत थी विया। उन सां गॾोगॾु केतिरा ई माण्हू अञा ताईं मिसिंग्स आहिनि। हींअर एग्ज़ैक्ट जेको डेटा आहे उहो पाण वटि न आहे। पाण कोशिशि बि कंदासूं त एडमिनिस्ट्रेशन खां मालूम कयूं, पर इहो हिकिड़ो अफ़सोसनाक हादसे खां पोइ हिन महिल ताईं इमदादी कार्रवायूं जारी आहिनि। ऐं हींअर रिसेंट हिकिड़ी डेवलपमेंट इहा थी आहे त उते मीज़नाइन फ्लोर हुयो। मीज़नाइन फ्लोर में हिकिड़े दुकान तां 20 खां 25 लाशूं वधीक मिलियूं आहिनि, जेके उते साह बुसजण सबबि या उहे उन्हनि खे मदद न मिली सघी, जंहिंजे करे हू बाहि में ही हिकिड़ो सड़ी विया ऐं अफ़सोसनाक हादसो पेश आयो ऐं उन में 20 खां 25 वधीक थी विया। यानी पहिरियां 30 जे क़रीब जेके हुआ माण्हू पहिरियां फ़ौत थी विया हुआ। हाणे हिन एग्ज़ैक्ट फिगर खां पोइ जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त 60 खां वधीक जेके माण्हू आहिनि उहे हिन में गुल प्लाज़ा हादसे में अजल जो शिकार थी विया, फ़ौत थी विया। उनखां पोइ तक़रीबन 80 खां प्लस जेके आहिनि उहे उन में मिसिंग्स बि आहिनि। उनखां अलावा केतिरा ज़ख़्मी बि आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते ही हिकिड़ो अफ़सोसनाक हादसे खां पोइ हिन महिल ताईं इमदादी कार्रवायूं जारी आहिनि। सर्च ऑपरेशन बि हलंदड़ आहे, पर हिन महिल ताईं उहा जेको सर्च ऑपरेशन आहे कंप्लीट न थी सघियो आहे, छाकाणि त गुल प्लाज़ा जेको हादसो थियो आहे उन हादसे खां पोइ 3 ॾींहं ताईं बाहि हलंदी रही ऐं बर वक़्तु फायर ब्रिगेड न पहुचण सबबि हिकिड़ो अफ़सोसनाक हादसो थियो। ऐं उनखां अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां जेका रिपोर्ट आई उन ते बि पाण गुज़िरियल प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कईसूं त उन रिपोर्ट में इहो वाज़े हुयो त 1021 जे लॻभॻि जेके हिन दुकान में जेके नक्शे जे मुताबिक़ दुकान हुजणु घुरिजनि हा, पर उनखां 179 इज़ाफ़ी कया विया, जंहिंजे करे उते जेको सेफ्टी मेयर्स हुया उहे न हुया ऐं एग्ज़ैक्ट जेके दरवाज़ा हुया उहे बि घटि हुजण जे करे ही हिकिड़ो अफ़सोसनाक हादसो थियो ऐं बाहि लॻण खां पोइ 3 ॾींहं ताईं बाहि हलंदी रही ऐं अञा बि सर्च ऑपरेशन हलंदड़ आहे। डेड बॉडीज़ मिलनि पियूं ऐं जीअं मूं ॻाल्हि कई त 20 खां 25 अञा ॿियूं डेड बॉडीज़ मिलियूं आहिनि। उनखां अलावा केतिरा ई माण्हू मिसिंग आहिनि। ऐं उनखां पोइ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां जेको गुल प्लाज़ा सां वरी ॿियो गॾु जेको प्लाज़ा आहे रंपा प्लाज़ा, उन रंपा प्लाज़ा में बि अॼु उन्हनि खे बि नोटिसिस जारी कया विया आहिनि उनजी इंतिज़ामिया खे ऐं उतां जी जेके दुकान आहिनि उन्हनि खे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां नोटिसिस जारी कया विया आहिनि, छाकाणि त जेको रंपा प्लाज़ा आहे उहो बि इम्पैक्ट उन में पियो आहे, छाकाणि त गुल प्लाज़ा जी जेका बाहि लॻी आहे उनखां पोइ जेके साइड जूं जेके प्लाज़ाज़ आहिनि, जेके मॉल्स आहिनि, उन्हनि में बि ज़ाहिर उन ते इम्पैक्ट पियो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते हाणे उनखां अलावा जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त कराची में केतिरियूं ई अहिड़ियूं बिल्डिंग्स आहिनि जंहिंजे करे जिन्हनि खे ख़तरे जो करार ॾेई छॾियो आहे। बार बार उनखे ख़तरात जेके आहिनि लाक हुजनि था, पर उन बावजूद बि प्रैक्टिकली कार्रवाई जी न हुजण सबबि या कार्रवाई में सुस्ती हुअण सबबि अहिड़े क़िस्म जा हादसा आया। उनखां पाण ॾिठोसीं कुझु महीना पहिरियां बि हिकिड़ी बिल्डिंग जेका आहे उहा किरी पई ऐं उनखां पोइ हिन महिल ताईं अञा हिन वाक़े खां पोइ हींअर CM साहब जी बि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन बि ब्रीफिंग ॾिनी, इजलास तलब कयो वियो। उनखां पोइ मेयर साहब पहुतो ऐं हिन मामले खे इंतिहाई संजीदा वरितो पियो वञे ऐं ज़ाहिर आहे हीउ हिकिड़ो तमामु घणो वॾो हादसो आहे, अफ़सोसनाक हादसो आहे, जंहिंमें 60 खां वधीक जेके माण्हू आहिनि उहे मारिजी चुका आहिनि। पर उनखां अलावा ॿियो वॾो अहम सुवाल इहो आहे त जेका जांच कमेटी आहे उहा कमिश्नर खे चई वई आहे CM पारां त जांच कमेटी जोड़ियो ऐं जांच कमेटी जोड़ण खां पोइ CM साहब उन्हनि जी सरबराही में जांच कमेटी रखी आहे। हींअर उन्हनि जी बि रिपोर्ट साम्हूं न अची सघी आहे त जांच कमेटी छा हिन में ॿुधाए थी, पर हिन में कुझु लूफोल्स आहिनि। ख़ासि तौर ते कुझु जेके माण्हू आहिनि उहे चवनि था त जेकॾहिं 3 ॾींहं बाहि खे लॻी विया आहिनि, उन बावजूद बि बाहि विस्मण जो नालो न आहे या ख़ासि तौर ते सर्च ऑपरेशन अञा ताईं मुकमल न आहे। ऐं उनखां अलावा उतां जा जेके ज़रिया आहिनि उहे इहो बि ॿुधाइनि था त हिन सर्च ऑपरेशन खे 1 हफ़्तो वधीक बि लॻी सघे थो। एग्ज़ैक्ट फिगर्स बि पाण मालूम कंदासीं, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल त कंदासीं, पर उन सां गॾोगॾु पाण इहो बि मालूम कंदासीं त हिन ते जेको सर्च ऑपरेशन हलंदड़ आहे उनखे अञा केतिरा ॾींहं लॻंदा ऐं उनखां अलावा ही अफ़सोसनाक साने खां पोइ जेके ॿियूं बिल्डिंग्स आहिनि उन्हनि जे लाइ बि कहिड़ियूं कार्रवायूं थींदियूं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे
DC साउथ आहिनि जावेद नबी खोसो साहब डे 1 खां उते मौजूदु आहिनि ऐं डे 1 खां हू हिन सर्च ऑपरेशन जो हिसो आहिनि। सभ खां पहिरियां असांखे इहो ॿुधाइजो अव्हांखे हिन महिल ताईं कहिड़ा अव्हां वटि अपडेट्स आहिनि, ख़ासि तौर ते जेको सर्च ऑपरेशन हलंदड़ आहे उनमें केतिरा माण्हू आहिनि जेके हींअर ताईं मिसिंग आहिनि ऐं उनखां अलावा केतिरा माण्हू आहिनि जेके फौत थी चुका आहिनि? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, महिरबानी अदा हींअर ताईं असांजो जेको टोटल हले पियो ऑपरेशन रेस्क्यू रिकवरी ऑपरेशन, इन में असांखे टोटल अॼोके ॾींहं में असांखे हिकिड़े दुकान मां 20 खां 25 माण्हू मिलिया आहिनि। कंफर्मेशन तॾहिं ॾींदासीं जॾहिं असांखे हिकिड़े बार मेडिको लीगल टीम ओपिनियन ॾींदी, पर इहो ख़दशो आहे त 20 खां 25 माण्हू आहिनि हिकिड़े क्रॉकरी दुकान शॉप मां मिलिया आहिनि। टोटल मिसिंग लिस्ट असां वटि जेको आहे डे 1 खां जेका असांजी इंफॉर्मेशन डेस्क ठहियल आहे, हुन में असांखे इंफॉर्मेशन मिली हुई। हुन में तक़रीबन 86 माण्हू जी इंफॉर्मेशन हुई, जंहिंमें कुझु डबलिंग नाला बि हुआ, वेरीफाई कयूं पिया। 86 मां जेके आहिनि असां 28 ऑलरेडी करे चुका हुआसीं रिकवर, हींअर जेके आहिनि 20 खां 25 ॿिया आहिनि। बाक़ी कोशिश आहे त असां पूरी बिल्डिंग खे जेको आहे क्लियर करे वठूं, ताकी बिल्डिंग हुई ऑलरेडी कमज़ोर थी चुकी आहे, हुनजा बुनियाद कमज़ोर आहिनि, त अगरि उनखां पहिरियों ख़ुदा न ख़ास्ता कोई वधीक नुक़सान न थी वञे त असीं कोशिश असां उहे माण्हू बि रिकवर करे सघूं। अच्छा खोसो साहब, इन खां अलावा उन सां गॾु जेके रंपा प्लाज़ा ऐं ॿियूं जेके बिल्डिंग्स आहिनि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां उन्हनि खे बि नोटिसिस जारी कया विया आहिनि त हिन इंसिडेंट खां पोइ उहे उन्हनि बिल्डिंग्स खे बि नुक़सानु पहुतो आहे। उन हवाले सां अव्हां प्रैक्टिकली तौर ते उन्हनि खे हुकुमनामो ऐं कार्रवाई कई आहे? ज़ाहिर आहे अव्हां एडमिनिस्ट्रेशन आहियो। जी अदा, उहो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खे इहा असां टास्क ॾिनोसीं। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी हिन ते कमु करे पियो। जेकी जीअं हुनजी ओपिनियन असांखे मिली त उन खां पोइ असां बिल्कुलु मीडिया सां ख़बर शेयर कंदासीं। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बिल्कुलु हुन ते कमु करे पियो। अच्छा, इन खां अलावा इहो ॿुधाइजो खोसो साहब, ज़ाहिर आहे हीउ हादसो हिकिड़ो अफ़सोसनाक आहे। अव्हां डे 1 खां ॾिसो पिया, सॼी सूरत हाल जो जाइज़ो अव्हां पाण वठो पिया। अव्हां छा एक्सपेक्ट कयो पिया ऐं हींअर अव्हांखे छा पियो लॻे त हीउ हादसो कहिड़े तरीक़े सां पेश आयो, या उन पुठियां अव्हांखे का तख़रीबकारी यानी साज़िश पई लॻे थी? छाकाणि त 3 ॾींहं थी विया आहिनि, उन बावजूदि एॾो हादसो आहे ऐं 3 ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि बाहि मिसाइमण जो जेको आहे नालो नथी वठे। उन हवाले सां अव्हांखे का लॻे थी त का इन जे पुठियां का अहिड़ी साज़िश थी सघे थी? अदा ॾिसो, मां जीअं हर मीडिया हुन में इहो ई चयो आहे त असां हर ज़ाविये खां इन जो तहक़ीक़ पिया कयूं त छा इहो टेक्निकल मसइलो, टेक्निकल काज़ हुयो बाहि लॻण जो, का ह्यूमन एरर हो, कंहिं ख़ुदा न ख़ास्ता का तकलीफ़कारी आहे। उन में पुलिस हर तरह सां हिनजी इन्वेस्टिगेशन करे पई, छो त मामले जी नोयत ॾाढी हसास आहे। उनजे करे त पुलिस पंहिंजी कार्रवाई हिन में करे पई। तफ़्तीश जीअं ई मुकमल थी त फैक्ट्स एंड फिगर जेके आहिनि उहे बि जल्दी शेयर कया वेंदा तव्हां सां। अच्छा, उनखां अलावा कमिश्नर कराची साहब जांच कमेटी जी बि उन्हनि खे अथॉरिटी आहे, जांच कमेटी बि हलंदड़ आहे। उन हवाले सां अव्हां वटि के अपडेट्स आहिनि त जांच कमेटी जो रिज़ल्ट किथे पहुतो? उन हवाले सां ॿुधाइजो असांजे नाज़रीन खे। बिल्कुलु अदा, असांजे कमिश्नर साहब जेके कमिश्नर कराची डिवीज़न अॼु एडिशनल IG कराची जिन सां गॾिजी एरिया जो विज़िट कयो ऐं उहा कमेटी पंहिंजो कमु करे पई। जीअं ई कमेटी कमु मुकमल कंदी त उहा रिपोर्ट ॾिनी वेंदी। अच्छा, उनखां अलावा इहो बि ॿुधाइजो, इन खां पहिरियां अव्हांखे यादि हूंदो जेको ही बिल्डिंग विच में किरी, उहो बि ज़ाहिर आहे अव्हांजे एरिया में अचे पियो ऐं उन हवाले सां बि अव्हां ज़ाहिर आहे मीडिया टॉक्स में ॻाल्हाईंदा रहिया। इन खां अलावा अव्हांखे छा पियो लॻे? कराची में तमामु घणियूं जेके बिल्डिंग्स आहिनि पुराणियूं आहिनि, उनखां अलावा बिल्डिंग्स किरण जा पिण ख़दशा आहिनि। प्रैक्टिकली तौर ते अहिड़े क़िस्म जा जेके हादसा थियनि पिया, उनखां पहिरियां कार्रवाई छो न पई थिए? अगरि कार्रवाई थिए या इहो जेको हादसो आयो उन खां पहिरियां बि बेयर साहब जेकी रिपोर्ट हुई उन ते प्रैक्टिकली तौर ते अमल छो न कयो वियो त अॼु अहिड़ो हादसो पेश न अचे हा? अदा ईअं बिल्कुलु बि ईअं न आहे। कार्रवाइयूं थियूं आहिनि, लिस्टिंग आहिनि, डेटा आहे। हर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तमामु वॾियूं इमारतूं आहिनि, तमामु घणियूं इमारतूं आहिनि। कार्रवाई उहे थिया आहिनि, उनजा रिपोर्ट असां वटि मौजूदु आहिनि। उहे रिपोर्ट मोकिलिया पिया आहिनि। सिविल डिफेंस बि कार्रवाई कयूं आहिनि, KMC बि कार्रवाई कयूं आहिनि, SBC बि कयूं आहिनि। ईअं न आहे त कार्रवाई कुझु बि न थी आहे, बिल्कुलु कार्रवाई थी आहे। बट मां वरी उहा ई ॻाल्हि कंदुसि त हज़ारे बिल्डिंग आहिनि, हज़ारे बिल्डिंग में कार्रवाई करणु, सेफ्टी मैयर्स वठणु, फायर ऑडिट करणु, उहे सभु शयूं उनखे मद्देनज़र रखियो वञे। कार्रवाई बिल्कुलु थी वञे, त सरकार कुझु न पई करे, असां बिल्कुलु कार्रवाई कयूं पिया था। अच्छा, आख़िर में इहो ॿुधाइजो, ही जेका हाणे हींअर गुल प्लाज़ा में जेको सर्च ऑपरेशन हलंदड़ आहे उनमें ज़ाहिर आहे ही हिकिड़ो फैक्ट्स फिगर्स अञा ताईं मालूम न पियो थिए, पर उनखां अलावा अञा केतिरो टाइम लॻी सघे थो इन मलबे खे हटाइण में, या जेकी सर्च ऑपरेशन आहे उनखे अञा घणा ॾींहं लॻी सघनि था? अदब असां में कोई तव्हांखे हतमी टाइम लाइन त नथा ॾेई सघूं, पर जल्द इंशाअल्लाह पूरो कंदासीं।
ठीक है थैंक यू सो मच जावेद नबी खोसो साहब प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, जावेद नबी खोसो साहब जी मां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि खां पाण स्टेटिक्स ऐं ख़ासि तौर ते फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम कयासीं ऐं उन हवाले सां उन्हनि चयो त अहिड़े क़िस्म जा जेके हादसा थिया आहिनि उन खां पोइ हींअर सॼो फोकस उन्हनि जो सर्च ऑपरेशन ॾांहुं आहे ऐं छाकाणि त सर्च ऑपरेशन हींअर हलंदड़ आहे उन हवाले सां जेको हिकिड़ो मिज़नाइन फ्लोर जे नाले सां जेको हिन गुल प्लाज़ा में मिज़नाइन फ्लोर हुयो उन में हिकु दुकान तां 20 खां 25 माण्हू पाण डीसी साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी 20 खां 25 माण्हू जेके आहिनि उनमें उन्हनि जा लाश मिलिया आहिनि। अञा उनखां वधीक बि मिसिंग माण्हू आहिनि ज़ाहिर आहे, पर उन हवाले सां का हतमी रिपोर्ट अञा ताईं साम्हूं न अची सघी आहे। पाण कोशिशि कईसीं त इंतिज़ामिया खां बि पाण उहा रिपोर्ट मालूम कयूं, पर हिन महिल ताईं इंतिज़ामिया ज़ाहिर आहे हिन सॼी सूरत हाल खे जाइज़ो वठे पई, पर उन हवाले सां प्रैक्टिकली तौर ते अञा ताईं पाण खे रिपोर्ट जेका आहे वाज़े नथी सघी आहे। ज़ाहिर आहे जॾहिं इहा रिपोर्ट ठहंदी, सर्च ऑपरेशन कंप्लीट थींदो, पोइ वञी वाज़े ख़बर पवंदी। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं जेको हीउ अफ़सोसनाक इंसिडेंट थियो आहे गुल प्लाज़ा में, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अतीक मीर साहब जेके चेयरमैन आहिनि कराची ताजर इतिहाद जा, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। थैंक यू सो मच अतीक मीर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये कोई गुल प्लाजा का जो हादसा हुआ है, इससे पहले भी ऐसे हादसा हुए हैं, हम सबक नहीं सीख रहे, आप इस मामले पर क्या कहेंगे और आप जिम्मेदारी किसको ठहराएंगे? क्योंकि ना तो ये जिम्मेदारी हुकूमत मानने को तैयार है, अपोजिशन पार्टीज अपनी बातें करती हैं, हुकूमत अपनी बातें करती है, लेकिन कराची का जो अवाम है वो जल रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं किसी को कम किसी को ज्यादा जिम्मेदार करार देता हूं, और जिसकी जितनी ज्यादा जिम्मेदारी है वो उतना ही बड़ा जिम्मेदार है। मिसाल के तौर पे जो पुरानी मार्केट है जैसे गुल प्लाजा जी मेजर थे जो हो थे, इसी तरह जो मैं शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये आग जिस तरह फैली है बिल्कुल ये वही तर्ज थी जो बोल्टन मार्केट में कि चश्मे ज़दन में पूरी इमारत आग की लपेट में आ गई, जिसकी वजह से ये इस वक्त 6 महंगाइयां हो रही हैं। मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ और लोग यही कह रहे हैं कि ये करी का अमल लगता है। दूसरा, मैं एक बात बार बार कहता हूँ हर चैनल पे कि देखिए 17 साल हो गए मौजूदा हुकूमत को, और हम कहते हैं चलें वो किस्मत की बात है कि सब कुछ होते हुए भी बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। फायर कराची 3 करोड़ की आबादी असेस किया जाए तो कम से कम 1 लाख जो इंटरनेशनल इसमें स्टैंडर्ड है, 1 लाख की आबादी पे 1 फायर स्टेशन और 2 गाड़ियां होती हैं। तो कराची में 300 गाड़ियां, 300 फायर स्टेशन और 600 टेंडर्स की जरूरत है। फायर टेंडर्स कम से कम 600 हो, ये एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। आप सुनिए और गौर कीजिए, और काफी अफसोस आप बने इस बात पर, कराची में इस वक्त सिर्फ 80 फायर टेंडर्स और 31 फायर स्टेशन हैं, यानी तकरीबन 10 गुना अपनी इस्तेदाद और जरूरत से कम है। तो ये किसने पूरा करना है? आप जहां जहां आपको मुनाफा नजर आता है, आपको पैसा नजर आता है, वहां तो आप इकदाम करते हैं, चाहे वो ई चालान हो, वो अजरक वाली नंबर प्लेटें हो या कोई और मामला हो, लेकिन इसे ठीक तो करें। वो जो फायरमैन है उनके पास वो मास्क नहीं है कि वो धुएं के सामने चले जाएं, उनके पास वो ऑक्सीजन मास्क नहीं है जो दुनिया में इस तरह जिस तरह ये गुल प्लाजा में अंदर तंग गलियों में धुएं में जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मास्क नहीं है। फिर शोलों के सामने खड़े होने के लिए सेफ्टी जैकेट्स नहीं है। ये भी इंसान है, हम इनसे गिला नहीं करते। ये इन हालात में या इन वसाइल के साथ जिस तरह ये फायर फाइटर्स ये लड़ रहे हैं, खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इतने अपाज हो गए, अफलूज हो गए, इतने
گھر بیٹھے زخمی ہو گئے, کتنے جان سے گئے. تو یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہے, اور ان لوگوں کے جن لوگوں کی املاک جل جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ ایک دفعہ سنجیدہ ہونا پڑے گا. میں یہی کہتا ہوں حکومت سندھ سے, وہ ہماری بات پر برا نہ آئے, کے لیے خدا کے لیے بچے, یہ ان کے بچے بھی ہو سکتے تھے ان مالز میں, ان کی اولادیں بھی ہو سکتی تھی, اور اس قسم کے حادثات کا شکار ہو سکتے. یہ سوچ کر ہی وہ کم از کم اس محکمے کو تو ٹھیک کرے. باقی میں بار بار اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مارکیٹوں میں جو ناقص وائرنگ ہے, خصوصاً جو پرانی عمارتیں ہیں, وہاں تھوڑا رد و بدل کریں کہ ناقص وائرنگ ٹھیک کروا لیں, ایک ایمرجنسی ایگزٹس کے معاملات کریں. اور دوسرا یہ کہ فائر ایکسٹنگوشرز یا ایک فائر سیفٹی میجرز وہ کچھ نہ کچھ ضرور لیں, تاکہ ابتدائی طور پر یہ بہتر وائرنگ ہوگی تو یہ حادثہ نہیں ہوگا, اور جب یہ حادثہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ نہ کرے کہیں چنگاری پھر بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ابتدائی میں اس کو بجھانے کے آلات تو ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں, ہمارے یہاں ایک کبھی بھی یہ گل پلازا کی جو آگ ہے, جو اس کی نوعیت ہے, جو اس کی جو کیٹیگری ہے, وہ اس میں کیمیکل یوز ہوتا ہے. یعنی فوم سے یہ پلاسٹک کا سامان ہے, یا یہ ربڑ ہے, کمرہ ہے, ویکسین ہے, اس پر کیمیکل اسپرے ہے. ان کے پاس کیمیکل کی بات ہے, پانی ہی نہیں ہے. جیسا ابھی سے پہلے پی ٹی اے اور انہوں نے پاور فائر ٹینڈرز کراچی کے حوالے کیے تھے, میں دیکھ کے اس سے بیشتر جو بات پڑے ہیں. تو جب آپ سروس بھی نہیں کرائیں گے, اس کی ریپیئرنگ نہیں کروائیں گے, مینٹیننس بھی نہیں کروائیں گے, تو کیا یہ شہر اسی طرح جلتا رہے گا؟ یا تو کوئی سازش ہے اس بات میں کہ یہ جلتے رہیں, مرتے رہیں, شہر خالی ہوتا رہے. یہی سبب ہے. دیکھیں جو سہولتیں کم ہو رہی ہیں, پانی ہے ہم ٹینکر سے استعمال کرتے ہیں, آر او پلانٹ سے پیتے ہیں, ہم گارڈ رکھے ہوئے کہ پولیس ہماری حفاظت نہیں کرتی, ہم نے سلنڈر رکھے ہوئے کہ گیس نہیں آتی. اسی طرح جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں, ہم نے کیا اب ہم فائر اسٹیشنز بھی اپنے اپنے علاقوں میں خود بنائیں؟ کیا کریں ہم؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں سب سے زیادہ جو نقل مکانی ہے, جو ملک سے جو یوتھ بھاگ رہا ہے, جو اسکلڈ پرسنز جا رہے ہیں, وہ کراچی ہے. سب سے زیادہ جو مکانی تاجروں میں ہے وہ کراچی سے ہے. سرمایہ کار کراچی سے جا رہے ہیں. سانحات کا شہر بن چکا ہے. اچھا میر صاحب, اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اب حادثہ ہوا, اس سے پہلے آر جے مال, بہت سے ایسے واقعات ہیں, بہت اچھی ایک میرے پاس فہرست ہے ان حادثات کی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے اب اس وقت تاجر برادری کے رہنما ہیں, تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا جو حکومت ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, وہ یہ بھی کلیمز کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو اب گل پلازا والا انسیڈنٹ ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایکسٹرا دکان جو ہے وہ کنسٹرکشن کی گئی, اسی وجہ سے وہاں پہ کوئی سیکیورٹی میئرز نہیں تھے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے تاجر برادری کے لوگ ہیں ان کی بھی یہاں پہ کچھ غلطی ہے کہ ان کو بھی ان چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے؟ میں نے ابھی آپ کے پچھلے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی کہ ذمہ دار میں دونوں کو قرار دیتا ہوں, کوئی کم اور کوئی زیادہ. چونکہ حکومت تو پھر حکومت ہے, اس کی ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں. حکومت چاہے تو مارکیٹوں میں سول ڈیفنس کا قانون جو کہ موجود ہے, ان اداروں کو متحرک کر سکتی ہے کہ آپ کے یہاں آگ بجھانے کے آلات کیوں نہیں ہیں, آپ کے یہاں ایمرجنسی ایگزٹس کیوں نہیں ہے. حکومت چاہے تو ایس بی سی اے کو متحرک کر سکتی ہے. ایس بی سی اے تو ایک اینٹ لگانے کی رشوت لیتی ہے. پھر ان معاملات میں ایس بی سی اے کیوں خاموش ہے؟ وہ آ کے دیکھے کہ بلڈنگوں میں کس قسم کے خطرات موجود ہیں. ہم تو اجازت دیتے ہیں, ہم نے کب اعتراض کیا؟ ابھی انکروچمنٹ کی بات تھی, دکانیں سیل ہو گئی, ہم نے اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ ہمارے تاجر بھی بہت زیادہ حد سے آگے نکل آئے تھے.
دیگر جتنے بھی معاملات میں آپ دیکھیے کہ الیکٹرک نے پورا علاقہ اندھیرے میں ڈبو دیا، تو ہم نے دیکھا کہ بھئی اس میں 30-40% چوری ہوتی ہے. ہم نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا کہ یہ چوری رکنی چاہیے. تو ہم تو ہر اس عمل کو ویلکم کہتے ہیں، حکومت کے ہر اس اقدام کو ویلکم کہتے ہیں جس میں ہمارے لوگوں کی کوتاہیوں کو روکا جائے، ان کے خلاف قانون موجود ہے. تو یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت جب آئے گی تو اس کی روک تھام بھی ہوگی اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں یہ چالان کے نتائج ہیں، چلیں بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن میں نے دیکھا کہ صبح فجر میں بھی لوگ رک جاتے ہیں، لوگ ریڈ سگنل پہ گاڑی روک دیتے ہیں. تو یہ قوم ایک دفعہ حکومت کے اداروں کی ذمہ داری کے ساتھ ایکشن کی منتظر ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر معاملے میں دیکھیں رشوت نہیں لینی چاہیے، چاہے وہ ایس پی سی او ہو یا کوئی دوسرا ادارہ ہو. یہ جہاں جانی جہاں زندگیوں کے معاملات ہوں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے اس وقت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے یہ عمارت ہے. مجھے لگ رہا میں ایک ایسی اجتماعی قبر کے سامنے کھڑا ہوں. لوگ یہاں رو رہے ہیں کہ ہمیں لاشیں ہی دے دو، اب تو کوئی زندہ نہیں رہا ہوگا. لیکن نہ یہاں روشنی ہے، نہ یہاں کوئی تیزی نظر آ رہی ہے کہ ملبے کو اٹھایا جائے. جس طرح آگ بجھانے میں نے عملے کو بے بس دیکھا، اس طرح ملبہ اٹھانے میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ تو صلاحیت ہے نہ وہ سامان ہے. بہت زیادہ اس وقت مجبوری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. اچھا میر صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا چونکہ یہ میں سوال آپ سے اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ کیونکہ کراچی جو ہے اس حوالے سے بڑا وکٹم رہا ہے. کراچی سازش کی زد میں آیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کیونکہ کراچی میں ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، ثانیہ بلدیہ اور دیگر ایسے بہت سے واقعات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی بات ہے، کوئی سازش چھپی ہے جس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے؟ دیکھیں کراچی میں جیسے آپ نے بلدیہ ٹاؤن کی بات کی، جیسے کہ بولٹن مارکیٹ کی ہم بات کرتے ہیں. بولٹن مارکیٹ میں یہ واضح طور پہ تقریب کاری تھی. اب یہ تعین نہ ہو سکا کہ کس نے کی، اور اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بھی لمبے ہاتھ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کام کوئی چھوٹا مجرم نہیں کرتا. بالکل. بعض لوگ یہاں بھی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ قیمتی پلاٹ ہے اور یہ ہتھیانے کے لیے سارا کام ہوا ہے. لیکن میں کچھ اپنی رائے کے مطابق سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات یوں کم ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کرنا ہوتا ہے وہ بند مارکیٹ میں کرتا ہے، جو کہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. کھلی مارکیٹ میں ظاہر منظر عام پہ آ سکتا ہے، تو یہ امکان مجھے کم لگتا ہے. اچھا میر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو گل پلازہ والا انسیڈنٹ ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے اب یہ میئر صاحب پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، حکومت پہ بھی ہو رہی ہے، لیکن بڑا اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو گل پلازہ میں آگ لگی ہے، جب اسٹارٹنگ میں آگ لگی تو ایسی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ 3 دن تک آگ بھڑک اٹھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی؟ تو اس کے پیچھے کیا بر وقت وہاں پہ عملہ نہیں پہنچا یا بر وقت فائر بریگیڈز گاڑیاں نہیں پہنچی؟ کیا معاملہ ایسا کیا ہوا کہ یہ آگ جو ہے بڑھتی گئی؟ دیکھیں جو لوگ یہاں کہتے مارکیٹس کے لوگوں سے جو میری بات ہوئی، وہ کہتے پہلی تو 2 گاڑیاں آ گئی تھیں اور وہ بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت ان کے آنے پہنچنے تک آگ نے اپنا کام کافی حد تک شروع کر دیا تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہونے کے بعد جب دوسری گاڑی آئی تو اس میں ایک طویل وقفہ تھا، کوئی 40 منٹ بتاتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ. اس آگ کو مارکیٹ میں زور پکڑنے کے لیے 15 سے 20 منٹ کافی تھے، کیونکہ کپڑا، پلاسٹک، ریگزین اور میلامائن، فوم، ہر وہ میٹیریل موجود تھا. یہاں تک کہ دکانوں میں جو فکسچر لگے ہوئے تھے وہ چپ بورڈ کے تھے. تو لکڑی یا چپ بورڈ آپ کو پتہ یہ تو ایندھن ہوتا ہے. تو اس طرح یہ آگ بڑھتی چلی گئی اور اس پہ قابو پانا، اور جو بجھانے کا عمل شروع ہی میں ہو سکتا تھا، اس کے بعد تو زندگی بچانے کا عمل تھا. پھر گھبراہٹ میں
वो अमल भी दुरुस्त था कि जो किसी ने लाइट बंद कर दी, लाइट बंद करने से इतना फर्क यूं नहीं पड़ा कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन था, उसकी टॉर्च उन्होंने ऑन कर ली। लेकिन उस दौरान जब अंधेरा, जब वो बहुत ज्यादा धुआं फैल गया और आंखों को चुभने लगा, तो लोगों ने अपनी सुध बुध खो दी, कोई किस तरफ भागा। और यहाँ अंदर बहुत तंग रास्ते हैं, छोटी छोटी गलियां हैं और बहुत तवील मार्केट है। बिल्कुल। जो ऊपर की मंजिल पे थे खुसूसन उनके लिए निकलना तो मुमकिन ही नहीं। अच्छा मीर साहब, इसी के साथ आखिर में ये आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं इस वजह से ये आपसे सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि ये जो मुझे लग रहा है कि ये जो आग है ये सिर्फ आग नहीं है, ये एक करप्शन की आग है और इसके पीछे एक सिस्टम काबिज है। कराची का हर मसला जो है वो सिस्टम की जद में आता है, वो करप्शन की जद में आता है। तो ये आप समझते हैं कि वाकई में ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरी बात दुरुस्त है और ये करप्शन की आग जो है न सिर्फ कराची गुल प्लाजा तक महदूद रहेगी, ये कोने कोने तक जाएगी अगर इन पर काबू नहीं पाया जा सका तो? देखिए, मैं आपने जो खदशा जाहिर किया मैं उसको रद्द इसलिए करूंगा कि माजी में मैं इस तरह के वाकयात देख चुका हूँ और कराची चूंकि कि बहुत सारे माफियाज हैं, कब्जा माफिया इस शहर में है, बिल्डर्स माफिया इस शहर के अंदर है, उनके दिल बड़े सख्त होते हैं और वो एक जमीनी तलब में या किसी की भी जागीर को अपना गासिबाना कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ अक्सर सर्द रातों में झुग्गियों को आग लग जाती है जो प्लॉट पर बैठे हुए होते हैं और 200 300 झुग्गियां जल जाती हैं। तो इस तरह मुमकिन है, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन अब भी मैं देख रहा हूँ इस वक्त, देखिए कोई 400 फुट से ज्यादा ये गहरी और चौड़ी मार्केट है। इस पे यकीनी बात है कि इतनी जल्दी आग फैलना ये हैरान कुन है, क्योंकि बोल्टन मार्केट में जो आग लगी और जिस तेजी से फैली उसमें भी केमिकल इस्तेमाल हुआ, जो कि अक्सर आपने देखा गाड़ियों को एक चश्मे ज़दन में वो शोलों की लपेट में ले आता है वो। तो लोग यही कहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी मार्केट, 5 मंजिलें ग्राउंड प्लस 4, ये कैसे इतनी जल्दी आग की लपेट में आ गई। बहरहाल मुमकिन ऐसा हो, ये अगर गैर जानिबदाराना और ईमानदाराना ये इस तहकीकात हो तो फिर ही पता चल सकेगा कि ये हकीकत क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ अतीक मीर साहब जी ॻाल्हि ॿुधी ऐं उन्हनि 2 ॻाल्हियूं कयूं ऐं उहे 2 ॻाल्हियुनि खे मां बि इंडोर्स करणु चाहियां थो, त उनमें हुकूमत भी ज़िम्मेवार आहे। उन सां गॾोगॾु उन्हनि पाण इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ कयो, उन्हनि जी जेका ताजिर बिरादरी आहे, जेके दुकानदार आहिनि, जेके मार्केट होल्डर्स आहिनि, उहे बि इन मामले जा ज़िम्मेवार आहिनि। जेकॾहिं इलीगल एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस न कई वञे अकॉर्डिंग टू द मैप, तो अड़े किस्म जा हादसा अगते न थियन। उन खां पोइ जॾहिं हादसा थियन था, खास तौर जे मूं हिकिड़ी अहम ॻाल्हि कई त ही जेको करप्शन जी आग आहे, जेका करप्शन जी बाहि आहे, जेसि ताईं असां वटि करप्शन जो जेको निज़ाम आहे, जेको करप्शन जो असां वटि हिकिड़ो कल्चर बणियल आहे, इहो जेसि ताईं ख़तमु न थींदो तेसि ताईं गुल प्लाजा छा अहिड़े क़िस्म जा हादसा थींदा रहंदा ऐं अलाह कंदो अहिड़े क़िस्म जा अॻिते हादसा न थियनि। पर कराची हुजे, कहिड़े बि इलाइक़े में अहिड़े क़िस्म जा हादसा हींअर रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि। अॼु मां ही प्रोग्राम कयां थो, सोचींदो आहियां त अॼु अहिड़ो क़िस्म जो जेको प्रोग्राम आहे उहो आख़िरी प्रोग्राम हुजे, वरी अहिड़े क़िस्म जो न हुजे, पर अफ़सोस सां वरी अहिड़े क़िस्म जो हादसो थिए थो। त अलाह कंदो अहिड़े क़िस्म जा हादसा न थियनि। पर हिकिड़ी अफ़सोसनाक पहलू इहो आहे त हिन में हुकूमत, तोड़े ताजिर बिरादरी ऐं सभिनि खे हिन मामले ते संजीदा थियणो पवंदो ऐं ख़ासि तौर ते जेके इंसानी जानूं आहिनि उन्हनि खे बचाइणो पवंदो ऐं इंसानी जानुनि सां गॾु जेको जानी तोड़े माली जेको नुक़सानु थियो आहे उनखे बि बचाइणो पवंदो। प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अलाह निगहबान।